इहादे रातिर समय है 11:45 आउ इहादे आपण माने लाइव देखुन आमे इहादे रहीछु सदैपाली रे थिवार ग्रिड जेंदा कि 120 132 33 केवी ग्रिड सबस्टेशन ओपीटीसीएल रो बलांगीर सदैपाली रे इहादे ग्रिड रे निया लागि जेथिवार खबर सामना के आसीचे निया लागि जाइए बोलिकी इनके देखी पारे ओडिशा फायर एंड डिजास्टर अग्निशम विभाग रो आज्ञा माने भी आसीचन इना आसीचन पहले तांकर आम प्रतिक्रिया नमा काना हितला इनके आसीले लाइट वाले এটা আমাকে খবর আসলা যে আমার গ্রিড রে নিয়া লাগি যে আমি সাঙ্গে সাঙ্গে আমার টিম ধরিকি আসলু দেখলু নিয়া লাগি যে যেতেলে লাইন কটা হয়ে পচারল লাইন কটা হয়ে তারপরে আমি পানি সহিত ফোম ইউজ করি নিয়াকে ভালো লিভাই সম্পূর্ণ না সে তেলটা পড়িকি তলে নিয়া লাগি तळे निया लागितला तेलटा बाहर হ্যাঁ তেলটা ফাটি माने पीटी रो जेंडा ହଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଜିନିଷ ସେ ତେଲଟା ଯେନ୍ ଥିସି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସେଇଟା ଲିକ୍ ହେଇକିରି ତଲେ ପଡିକି ତଲେ एबे आयत हो गेला ହଁ ହଁ ପୁରା କେତେ लागितला एटा ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡବା ମୋର କଲ୍ଟା ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ एबे बाकी ହଁ ହଁ କେତେ ନାଇଁ କିଛି ରିକ୍ସ ନାଇଁ ନା ଠିକ ଭାବେ ସବୁ ନିଆଁ ଲିଭା ହେଇଛି देखि पारुथबे ये होचन अग्निशम विभाग रो जड़े कर्मचारी जेन माने कि एते राति अधिया दिन बेलिया हौ सब बेले मेहनत करिथिसन लोकंकर जीवन बंचेथिसन सेतिर लागि आपन को बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू आपन इटा में लाइव देखौछु एक्सक्लूसिव चित्र कि बलांगीर सदैपाली रे थिवार ग्रिड रे यहादे निया लागिथिला निया लागवार कारणटा काना एनो जन अधिकारी अछन आगे निया लागवार कारणटा काना एना এটা গোটে সিভিটি ফাটিগলা সিভিটি ফাটিগলা পরে তা দেহରୁ ଯୋଉ ତେଲ ଗରମ ତେଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା आपनकर सर परिचय ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର କବି ପଟ୍ଟନାୟକ जहाँ सुनबार के मिलुचे कि टीपी रु ऑयल पड़ी करी सेटा भागी माने निया जली ଟିପିରୁ ନାହିଁ ସିଭିଟିଟା ଫାଟିଗଲା ସିଭିଟି ଫାଟିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ପୋର୍ସିଲେନ୍ ପାର୍ଟ ଥାଏ ଯୋଉଟା ଓଡିଆରେ ଶଙ୍ଖ ସେଇ ଶଙ୍ଖଟା ଯାଇକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦେହରେ ବାଜିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ରେଡିଏଟରରୁ ତାପରେ ତେଲ ଝରୁଥିଲା ଏବଂ क्या लगे सर इटा ये अग्निकांडटा हला जगह रे ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡଟା ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗରମ ତେଲ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ଥିଲା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି जेतु यहाँ दे जेन खरा मास होची जेन खराटा होचे से खरा रे लोग माने बारंबार अभियोग करी आसुचन कि लाइन बारंबार कटा जाउचे आउ असुविधाटा केन जगह रे रहउचे लो माने अधिका लोड पडुचे कि इ जगह रे मेंटेनेंस नहीं पारुचे कि असुविधाटा काना रहउचे से लोड तो अधिका खरा दिने लोड अधिका रहिब लोकमानकर आवश्यकता रहिब लोड अधिका रहिब एवं जो पावर कट कथा कहले जेहेतु सेटा तो गोटे मेसिनरी जिनस उपरे आमे तो कहि परिबानी मेसिनरीटा डैमेज होबा द्वारा ए अफेक्टेड हैला एवं हमर पावर ग्रिड रु हमर बिजुली आसीबारे सामान्य विलंब हेतु अल्प किछि समय बिजुली सरबराह रे व्याघात हला ग्रिड रु केन केन के लाइन कनेक्शन है ग्रिड उपरे पांचटा डिस्ट्रिक्ट निर्भर करूचे आपनकर बौद्ध डिस्ट्रिक्ट सोनपुर डिस्ट्रिक्ट बलांगीर डिस्ट्रिक्ट कलाहांडी एवं नुआपड़ा पांचटा डिस्ट्रिक्ट रो बिजुली एई हमर सदैपाली बलांगीर ग्रिड उपरे निर्भर करूचे एबे बिजुलटा आसला न लाइनटा जेनटा कि ଆସିଲାଣି ସମସ୍ତ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳି ସରବରାହ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ହେଇଗଲାଣି बारंबार पावर कट होची तार मुख्य रीजनटा काना आपनकर अनुमान ଆମ ପାଖରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଜୁଳି କାଟ ହୁଏ ନାହିଁ ବିଜୁଳି କାଟଟା ହୁଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଏଣ୍ଡ ରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରେ କାହିଁକି ହୁଏ ସେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କର ଓଭରଲୋଡିଂ ହୋଉଥାଇପାରେ କେତେବେଳେ କାହାର ଘର କାମ ଲାଗି କୌଣସି ଜାଗାରେ जीएम अछंती आपण जेतु जीएम अछन त आपनकर नॉलेज रे से सब जिनिस नै न ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେଇଟା ହଉଛି ଟାଟା ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନଟା ଏଇଟା ହେଲା ଓପିଟିସିଏଲ तो आमर हूँ लिमिटेशन रहा 132 केबी रे आमे विभिन्न जगह को जो 132 केबी रु 33 केबी करी देला पोरे 33 केबी तळु को सेटा डिस्ट्रीब्यूशन वाला टाटा टीपीडब्ल्यूडीएल पश्चिमांचल ऑफिस सेमानकर दायित्व केमती सुरखुर रे लोकंक पाखरे बिजुली पहुंचा जीवो सेटा होची सेमानकर कर्तव्य आपण जने उपरिस्थ अधिकारी आन आपण सही मन के काना सजेस्ट करबा लागि चाहबे आपनकर जेन चाकरी जेन अनुभवटा रही छै एतकी वर्षर जेतु बारंबार पावर कट होचे केन फॉल्ट रही जेतुवा काना से मन के सजेशन दवा लागि चाहबे आपनकर क्वेश्चन रो अर्थ मु कोन कहबी बुझी पारुने आपण डेफिनेटली आमे सदा सर्वदा चेष्टित जे लोकमानंकु अविरत भाबरे बिजुली
ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାୟତଃ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ, ଯଦି ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ କିମ୍ବା ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ବିଜୁଳି ଥାଏ। ଆମେ ସଦାବେଳେ 33 କେବିରେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ବିଜୁଳି ସପ୍ଲାଇ କରି ଚାଲିଛୁ ଏବଂ ଚାରିଥାଉ। ଗ୍ରିଡ୍ ମାନେ ରହିছে ସେନ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲେନଦେନ ଆମର ଲେନଦେନ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲାଇନ ଯାଉଛି କଣ ଯାଉଛି ଆମ ପାଖକୁ ବି ଖବର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣଟା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣ ବୁଝି ନେଇ ପାରିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଣା ସଜେସନ ଦେବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ? ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରେ କମି ରହୁଛି କି ଆଉ କେନ୍ତିରେ କମି ରହୁଛି ଯେମିତି ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ଲାଇନ କଟ୍ ହଉଛି? ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରେ କମି ରହୁଥିବ ବୋଲିକା ତ ଆମେ କେବଳ କହିବାଟା ଠିକ ହବନି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲାଇନ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବୋଲି କିଛି ନି କହିବାର ସାର୍। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା ପରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଉଟାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ ବଢିଲା ପରେ ଆମର ଅଗମେଣ୍ଟେସନ କିମ୍ବା କେମିତି ଆମେ ଅଧିକା ବିଜୁଳି ଦେଇପାରିବା ତା ପାଇଁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି, ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ଦରକାର, କୋଉଠି ତାର ଚେଞ୍ଜ ହବ, କୋଉଠି ବ୍ରେକର ଚେଞ୍ଜ ହବ, କୋଉଠି ଅଧିକା ପାୱାରର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲାଗିବ, ସେସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ କରି ତାକୁ ବଦଳା ଯାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହବ। शेष प्रश्न सर यहाँ जेन बारंबार पश्चिम ओडिशा रे हो कि बलांगीर रे हो कि जेन भी हो बारंबार जेन बिजुली पावर कट होचे तार रीजन काना हेते पारे? कौन हेइथाइ पारे? एबे तो आपनक अंचल रे एबे रिसेंटली हेइतिला जोटा कि ट्रांसफॉर्मर पोड़ी जाइतिला, कोठी केबल फाटी जाइछि, कोठी जंपर छिंडी गला, ए सब समस्या लागी रहिछि, लागी रहिथिबो। सर मास्कर मास पूरी गले तो पैसा ठन ठन मागी नउचन किंतु बिजुली देला वाले सेटा सॉरी सेटा मु कमेंट्स करवाटा ठीक हबनी। थैंक यू। जहाँ भी हो आज्ञा को बहुत बहुत धन्यवाद। आमर जेन दायित्व रही इनर जेन कथा रही कि जेन ग्रिड रही जेन जिते भी 132 के भी हो कि 220 हो कि 33 के भी हो जहाँ भी रही सेन जहाँ जहाँ टेक्निकल सामान हो कि जेन लगी ये अवस्था रोचे तार किसी कथा आम जानवार लगी चाहलु आज्ञा जीएम आज्ञा करनु आउ आशा करूछु आपण माने भी सही उत्तरटा पाइथिबे बोलिकरी। इहादे निया जलुथुला अग्निशम विभाग रो आज्ञा माने आसिकरी निया के आयत्त करिछन आउ इहादे किछि खतरा नै न बोलिकरी कहूछन। इहादे जेन हिसाब रे खरा होचे आउ खरा मास रे तार ऊपरे फिर बारंबार पावर कट होचे जेन थिल लगी लोग माने नाही नथिबार असुविधार सम्मुखीन होछन आउ बारंबार कहितेल चालिछन इन टाटा पावर को। ई उपरे आपण मानकर मतामत कणा हमर कमेंट सेक्शन रे जने देबे। आपण देखुछन बलांगीर रो मोर सम्या।